बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेहत का शोबा जो है उसके अंदर एक डॉक्टर की एक जो डॉक्टर जो होता है, मसीहा जिसको कहा जाता है, उसकी नाअहली कितने बड़े जो है वो अलमिया को जन्म दे सकती है और कितना बड़ा अजाब किसी कौम पर टूट सकता है और किसी आबादी पर टूट सकता है, उसकी मिसाल आज की खबर में हम आपको देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आज हम आपको खबर देने जा रहे हैं कि किस तरह डॉक्टरों की गलती की वजह से एक ऐसी बीमारी जो है उसने एक इलाके को अपने घेरे में लिया और एक इलाके के अंदर फैली है कि जिसकी जिसकी मिसाल जो है वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती है। और अगर सेहत का शोबा जो हमारा जो है वो अगर ठीक नहीं होगा और लोग जो हैं बीमार होंगे, तो मुल्क के ऊपर जो है एक मुआशी तौर पर जो बोझ है वो तो पड़ेगा ही, लेकिन लोग ज़हनी तौर पर भी काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के एक बड़े इलाके जनूबी पंजाब की, कि जहाँ जो है जनूबी पंजाब की तमाम डिवीजन्स के लिए जो है सबसे बड़ा हस्पताल निश्तर हस्पताल मुल्तान जो है, वहाँ के डॉक्टरों की नाअहली की वजह से कितनी बड़ी बीमारी जो है वो उसने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुर्दे के दर्जनों मरीजों में जो है एड्स के फैलाव की तहकीकात करने वाली टीम ने डॉक्टर्स और दीगर अमले पर संगीन गफलत और लापरवाही के इल्ज़ाम आयद किए हैं। यानी वहाँ के डॉक्टर्स जो गुर्दे के मरीज़ों का इलाज कर रहे थे और वहाँ पर जो दूसरा पैरामेडिक्स का जो वहाँ पर मौजूद अमला था, उन पर संगीन इल्ज़ाम इस रिपोर्ट के अंदर लगाए गए हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि निश्तर अस्पताल जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर डायलिसिस के जो दो जो थे का जो शोबा था, वहाँ पर नाकारा गुर्दों के हामिल मरीज़ों की मौत हुई और दीगर 30 मरीज़ों में जो है वाज़े तौर पर जो है एच आई वी जो है उसकी तस्दीक की गई है। और ये इन्फेक्शन जो है वाज़े तौर पर उनके यानी एड्स जो है वो उनके अंदर जितने भी मरीज़ मरे हैं, गुर्दों के उसके अंदर जितने मरीज़ मरे उनमें 30 मरीज़ों के अंदर जो है वो एड्स की तस्दीक हुई है। और ये नाअहली है उन डॉक्टर्स की और उन पैरामेडिक्स की कि पंजाब हुकूमत की कायम करदा पंजाब हुकूमत ने इस मामले पर जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कायम की थी, जिसने तहकीकात के बाद जो है अपनी रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई है। और पंजाब हुकूमत की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी उसने कहा है कि हस्पताल के शोबा अमराज गुर्दा यानी गुर्दा के जो का जो नेफ्रोलॉजी का जो शोबा था उसके अंदर जो है एड्स फैलने की तस्दीक हुई है। और कमेटी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जो हैं और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जबकि सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा नेफ्रोलॉजी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो सरबराह हैं, वो इस कमेटी के अंदर जो हैं वो और इसके अलावा एक और अफसर जो हैं वो इसके अंदर हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के एक अफसर जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे जो है वाक़े की तहकीक की है। और ज़राए के मुताबिक ये हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि कहा गया है कि दुनिया भर के अस्पतालों में डायलिसिस से पहले और बाद में जो SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है, लेकिन निश्तर अस्पताल के अंदर गुर्दे के शोबे के अंदर ऐसा नहीं किया जा सका। और तहकीकाती कमेटी ने निश्तर मेडिकल हस्पताल में अमले की जानिब से SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम आयद किए हैं और निशानदेही की है। और कहा है कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अगरचे इस दावे को मुस्तरद किया है, लेकिन वो कमेटी वाज़े तौर पर यह कहती है कि उनकी नाअहली की वजह से मरीज़ जो है वो एड्स का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह डायलिसिस मशीनों को बाकायदगी से जरासीम कुछ जो अद्वियात हैं उनके साथ धोया नहीं गया
اور خون جب ایک مریض سے دوسرے مریض کو جب خون منتقل کیا جاتا تھا، جب خون لگایا جاتا تھا، تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو عالمی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور جس کی وجہ سے ایچ آئی وی جو ہے وہ مریضوں کے اندر پھیلا، اور ہسپتال نے 1 سال کے دوران ڈائلسس کے مریضوں کے مناسب طریقے سے ٹیسٹ بھی نہیں کیے، اور ان کے اندر اگر جب ان کا ڈائلسس ہوتا تھا اس کے بعد ان کے اندر ایچ آئی وی کا ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، اور دیگر ٹیسٹز بھی نہیں کیے گئے، اور اسی طرح مریضوں کے طبی ریکارڈز کو معیاری ہدایات کے مطابق دستاویز شکل بھی نہیں دی گئی کہ ان مریضوں کو جس طرح ڈاکومنٹیشن ان کی جاتی ہے فائلوں کے اندر، جس طرح ان کی پورے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کی گئی۔ یہ سب سے بڑی نااہلی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے ہدایات کے مطابق جو ہے انہوں نے انفیکشن میں ڈاکٹر مریضوں کی یہ نشاندہی بھی کسی جگہ پر نہیں کی کہ وہ مریض جو ہیں وہ ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ اس معاملے کو چھپایا گیا، اور اس معاملے کو اور چھپانے کی وجہ سے مزید ایڈز جو ہے وہ آگے پھیلا ہے۔ اور انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہسپتالوں میں مریضوں کے حفاظتی پروگرام کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا، جو ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ تاہم نشتر ہسپتال میں یہ کمیٹی اس کمیٹی کا کئی ماہ سے اجلاس ہی نہیں ہوا، یعنی وہ بیماریاں جو انفیکشن سے آگے پھیلتی ہیں اس کے لیے ہسپتالوں کے اندر ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی بنائی جاتی ہے، لیکن نشتر ہسپتال کے اندر جو ہے اس کمیٹی کا کئی ماہ سے اجلاس ہی نہیں ہو سکا، تاکہ انفیکشن کی روک تھام کہاں سے ہونا تھی۔ اور اسی طرح جو ہے جب جائزہ لیا گیا کمیٹی کی جانب سے تو ساز و سامان اور طبی آلات کی حفاظت کو یقینی بھی نہیں بنایا جا رہا تھا، اور نشتر ہسپتال کے اندر جو ہے ایک اتنا بڑا یہ سکینڈل ہے کہ اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہوتا تو شاید ایسے ڈاکٹرز کو اور وہاں کے جو شعبے کے سربراہان ہیں شاید ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، لیکن پاکستان کے اندر کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ تیار کر چکی ہے، اور وہ عنقریب جو ہے وہ ہیلتھ اتھارٹی کو جمع کرائے گی، لیکن کرا دے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہیلتھ کمیٹی جو ہے اس کے بعد ان ڈاکٹرز کے خلاف، جو ڈاکٹر نہیں ہیں دراصل کسائی کی شکل اختیار کر چکے ہیں، کہ اگر وہ ڈاکٹر ہوتے اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ اتنی جان لیوا بیماری جو ہمارے ذریعے سے پھیل سکتی ہے تو وہ تمام ایس او پیز کو جو ہے فالو کرتے، انفیکشن کمیٹی کے اجلاس بلائے جاتے ہوتے، اور جو ہے وہ تمام جو طریقہ کار ہیں، جو عالمی طریقہ کار ہیں، ان کو اختیار کیا جاتا۔ تو یہ تو ہے ہمارے صحت کے ناظرین، ہمارے صحت کے شعبے کی وہ حالت زار کہ ہمیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر، کہ جہاں پہلے ہی لوگ جو ہے وہ غربت کے اندر جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انتہائی پسماندہ طبقہ ہے، پسماندہ لوگ ہیں، وہاں پر ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہم اتنی بڑی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اس کے حقوق اوپر پنجاب حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، کوئی ایکشن لیتی بھی ہے یا نہیں لیتی ہے۔ جی ناظرین، ہم جلد حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں نئے انکشافات کیے جائیں گے اور نئی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی۔